जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर एमडीसी देखो यहाँ सेमिस्टर कथा जब कह वन सेमिस्टर हो सेकेंड सेमिस्टर कि थर्ड सेमिस्टर हो एमडीसी पेपर सिलेबस सेम रुहे। तो जो मानकर आईए थिला बा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बा भारतीय प्रशासन है ओडिया हूँ भारतीय प्रशासन तो से ये क्लास टी मिस करेंगे। उत्कल यूनिवर्सिटी पिलांकर एग्जाम अच्छी तो से देखो यही ही क्वेश्चन आसो कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30-40% क्वेश्चन आसे तो से आप मिस करतुनु। ये क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके जाते देखिए याद बहुत गुड़िया क्वेश्चन आसो आम 100 मार्कर क्वेश्चन जी सर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा सहित याद कौड़ा मोस्ट आबसेंटेड क्वेश्चन जोगुड़ा आप एग्जाम आसो से गुड़ा मुझे कहमी है कौड़ा आसो से गुड़ा कहमी। देखो प्रथम जानतु 100 मार्कर एग्जाम हम तो 3 घंटा आपको समय मिल तो से 3 घंटार आप जहाँ भी क्वेश्चन आसो आंसर देवे। प्रथम 1 मार्किया प्रश्न उत्तर देवे। प्रथम 1 मार्किया 10टी आसो देखो कौ भाया क्वेश्चन आसुच्ची क्वेश्चन नु प्रायतः क्वेश्चन आसो। ये प्रथम प्रश्न था सप्तांग सिद्धांत हूँ डैश कर यहाँ कहार थिला कौटल्यंकर थिला मन रखिथे यहाँ कौटल्यंकर थिला। तापर क्वेश्चन नंबर बी किए मुगल शासन प्रणाली स्थपति थिले किए थिले बाबर है बाबर थिले मुगल शासनर स्थपति बा प्रतिष्ठाता कहीं बाबर 1526 इब्राहिम लोदी को पराजित करिकी मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिले। तापर प्रश्न माल्ले मल्लेमेंटो सुधार क्यों मसीह होता यहाँ मोस्ट इंपोर्टाट यहाँ बारंबार पढ़े यहाँ मन रखिथे 1909 होता 1909। तापर अर्थशास्त्र रे डैश टी पुस्तक रही केतोटी पुस्तक रही अर्थशास्त्र रे 15टी पुस्तक रही मन रखिथे। देखो 1 मार्किया प्रश्न अच्छी एगुड़ा कौन करेंगे ना फुल लेखिकी तापर डैश देकी आंसर लिखे कि 2 मार्किया प्रश्न अनुसार केमी लिखे से कहमी तो 2 मार्किया क्वेश्चन को गले मुझे कहमी है। अस्पृश्यता प्रथा को निषेध करुवा अनुच्छेद हूँ डैश यहाँ बारंबार पढ़े 17 धारा कौन करे अस्पृश्यता को उच्छेद करे यहाँ बारंबार पढ़े है यहाँ बारंबार पढ़े कहीं भी ये क्वेश्चन को इग्नोर करतुनि। तापर भारत रे संवैधानिक भाषार संख्या डैश डैश टी अटे केतोटी अटे संविधान संख्या केतोटी अटे 22टी अटे माने भाषा संख्या लैंग्वेज। तापर पुलिस डैश तालिकार सम्मिलित यहाँ कौ तालिकार अच्छी पुलिसटा कौ तालिका राज्य तालिकार ही अच्छी है तो ये सब प्रश्न आसो। पंचायत निर्वाचन डैश कराए पंचायत निर्वाचन किए करे ना राज्य निर्वाचन आयोग करें पंचायत जो सब निर्वाचन होची से सब राज्य निर्वाचन आयोग करता है। प्रधानमंत्री को डैश डैश नियुक्ति करती प्रधानमंत्री को किए नियुक्ति करती राष्ट्रपति ही नियुक्ति करती। सरकार तृतीय स्तर को डैश कह जाए सरकार तृतीय स्तर को कौन कह जाए स्थानीय सरकार स्थानीय क्षेत्र में जो सब सरकार रही से गुड़ा हूँ स्थानीय सरकार। तापर 2 मार्किया प्रश्न ये 9टी आसो तो 9टी रु 9टी करेंगे। देखो क्वेश्चन कौ भाया आंसर करेंगे ये आपंकर एग्जाम पेपर है एग्जाम पेपर ये आसुच्ची तो क्वेश्चन नंबर ये देवे क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन नंबर 2 देवे। तापर ये ए लिखे ये एएनएस लिखे तापर एएनएस लिखिके ये आंसर लिखे यहाँ ओडियार उत्तर लिखिकी लिखे है तो जोटी आंसर सर तापर ये धर पेज अच्छी तो ये आपणकर आंसर सैला तो ये गोटे धाड़ी छाड़े तापर पुणी ये क्वेश्चन बी देवे बी देके ये एएनएस लिखिकी लिखे है ऊपर ये देखो पार्ट 2 अच्छी तो ये आपणकर PART पार्ट 2 तो ये समस्ते आंसर लिखे कहीं भी क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन लिखिकी निज टाइम बर्बाद करेंगे है। तापर 2 मार्किया प्रश्न देखा कौड़ा आसुच्ची तो 9टी आसो 9 रु समस्ते 9टी करेंगे 50 शब्द लिखे किसी भी अधिक लिखा दरकार नहीं। माउंट बैटेन योजना कौन लिखे क्रिप्स मिशन वर्णना कर क्रिप्स मिशन कथा ये वर्णना करेंगे है केवे आसला 1942 आसला तो सही क्रिप्स मिशन विषय ये लिखे। गुप्त जुगर स्थानीय शासन वर्णना कर गुप्त जुगर किमिति स्थानीय शासन थिला। तापर भारत सरकार आईन 1919 गुरुत्व 1919 भारत शासन आईन 1919 1909 1935 ये 3टा पड़ो ये 3टा पड़ो जहाँ भी हो ये 3टा पड़ो समस्ते मन रखु ये 3टा पड़ो तो से कहते क्लास को समस्ते लास्ट जाए देखिए जोगुड़ा बेस इंपोर्टाट मुझे कहीदेवी। 6टी स्वाधीनता अधिकार तो ता विषय लिखे 6टी जो स्वाधीनता अधिकार अच्छी संविधान कौ धारार 19 धारार अच्छी मन रखिथे ये स्वाधीनता अधिकार अच्छी 19 धारार तो से 6टी लिखे कौ कौ स्वाधीनता अधिकार 6टी तो समस्ते टे कमेंट करदे जदि भी कमेंट न कर तो समस्ते पढ़ी जातु है।
ମାଣ୍ଡାମସ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ଏକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭାରତର ଏକକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତର ଏକକ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଦେଇଛି ଆପଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ କମିଶନର ଭୂମିକା ଲେଖିବେ। ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1946ରେ ଆସିଥିଲା। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଆସିଥିଲା 1942ରେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଆସିଥିଲା 1946ରେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିଥିବେ କେବେ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହେଲା। ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ସଭାପତି ଆସିଲେ କିଏ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ମନେ ରଖିଥିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ବି ପଡ଼େ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନଟା? 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ। ମନେ ରଖିବେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଏଇଠି ପାର୍ଟ 3ର ଆସିବ ସବୁ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 10ଟି ଆସିବ, 8ଟି କରିବେ। ସବୁର ଉତ୍ତର 250 ଶବ୍ଦ ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜରୁ 1.5 ପେଜରେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଥିଲା? ଟିପ୍ପଣୀ ସବୁ ଲେଖିବେ। ଯୋଜନା ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯୋଜନା ଆୟୋଗର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ମାନେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କରିକି I2I ଏମିତି କରିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ PMOର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତିର ତଫାତ ଲେଖ। କ'ଣ ୟାର ତଫାତ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖିବେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି। ତାର କ'ଣ ତଫାତ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେ। ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ତଫାତ ଏଠି କହିଦେଉଛି। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୂଳକ ନୀତି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ମୌଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଉଦୟ ଆଲୋଚନା କର। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ଉଦୟ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଶାସନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? ମନେ ରଖିଥିବେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆସିପାରେ 1 ମାର୍କିଆ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ କେବେ? 1206ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୁଲତାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସୁଲତାନ ଶାସନ 1206ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କେବେ ଯାଏଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ସୁଲତାନ ମାନେ 1526 ଯାଏଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଯଦି ସୁଲତାନ କଥା କହିବା, ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଯିଏ 1206ରେ ସୁଲତାନ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଶେଷ କଥା କହିବା, ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ହେଲା। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ସେ ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାପତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ଗଠନ ଆଲୋଚନା କର। ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତାପରେ ପାର୍ଟ I ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5ଟି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 8 ମାର୍କ। ତ 800 ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ ହେଲା। ମାନେ 3ରୁ 4 ପେଜରେ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ୟାଦେହରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର ପଡ଼େ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ସମୀକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।